Okay, game 3, manigim na mga birds. Binaog na ang team sa pagdako sa ato ang bakbakan kontra sa team Lasyon. Kini game 3, manigim. Ay, ito po ni Santoy, kita ba ni Bogs? Kumpati Aljandre. Hybrid ko ka. Dosilo ato score, 2-0 in favor of team Consolation. Servisyo Consolation of team sa pagdako. Santoy. Well. Servisyo para dos. Santoy again. Lah. Sumabit si Santoy Labra. 1-2 ang ato score ha. Side out na, bola sa team Lasyon. Shout out tayo sa Marcas Game Farm o sa Subangan Titrian diya sa Lapas na Lagit. Servisyo Bugs. Ay, gusto tamplak ka ni Santoy. Jomar, kumpok. Jomar again. Idulita na ginang Jomar Roma. Konsyal G. Sabit. Sumablay si Konsyal. Tris, uno na. 2 point ahead ang team Consolation sa atong game 3 manigim. Here comes Bugs. Operate siya. Tuwa ka bantay mo. May kinakuha bang? Grabe ang tira Santoy. Ay. Killer shot coming from Santoy Labra. Ono Tris. Servisyo Santoy. Jomar. Darren overhead. Awas. Tris. Ono ha. Bola sa team Lasyon. Here comes Jomar Roma, the king of backstop. Jomar, binugpa sa ere. Jomar again. Ang balik si Santoy. 4-1 na. Ini para 5 sa team Lasyon. Bugs. Konsyal J. Firing. Answer by Al. Bugs again. Ay, Aljandre. Ubirin ang tira. Al Saud Gabon. Kumpate. Out kung si Jomar Roma. 4-1 ha. 4-1. Change position si Jomar Roma o si Aljandre. Aljandre plays the backstop. Iyay kariha. Al Sutin. Isi bola muna. Paisi-isi na. Ay! Goodbye Philippines. 2-4. Servisyo Darlin. Jomar Darlin. Bugs. Bugs overhead to the speakers. Good item. Inside the box. Servisyo Bugs to Dagat Apple 5 lang. Cinco-2. Susan Roses. Malasang Aljandre ay. Ini para Tris. Servisyo Cons J. Santoy. Grabe Santoy Labra. Ang lulutong ang tira ni Santoy Labra. Santoy again.
answer by Jomar. Okay, pagkakataon na. Okay. Bang! Okay. Saktan mo, Al! Nako! 4-5 lang. 1.3 in favor of team Nasyon. Out of the box. 4-5, 4-5. Here comes Books of Team Consolation. Okay, suot pa. Kuha. Buona lang Consolation. Kuha ang Alsotin. Alsotin. Wala. Iyay, gipuyukan pa yung sa team sa pagdako. Bang! Woo! Aray ko. Ang galing ni Shantoy Labra. Bueno. Igual es 5. Servisyo, Shantoy. Jomar. Hindi pa umabot ang tira ni Jomar Roma. 6-5. Change court. Cinco size sa 1-point ball game. Labaw ang team sa Pagdako. Hawks. Gonsalji. Darling. Nice defense. Well. City. 5. Team sa Pagdako is leading by 2 points. Well. 8-5. Ang team sa Pagdako. Service si Shantoy. The record is good. Ganda na plastada ni Black Panda. 9-5. Well, ano, Team Nasyon. Tinambakan ang Team Nasyon sa score 5-6. Last one ang team sa Pagdako. Team Nasyon must stop the bleeding. Nagdurugo na ang Team Nasyon. Ayan, so manuman, nagatumpag. Dua pagyag. White pieces. 11. Last ball na. Para 3 ducks. David Cornishan. Away from home. Team Consolation is still alive. Alive and kicking. Buhay pa. Cinco 11. Gaugaw na sa kamatayon. Kaya, Conserje. Answered by Ajandi. Out ball. Out of the box. Size 11. Ini para City. David, let it fly. Ajandi. Firing. Black Panda. And Conserje. Pasadas na sa. Ay! Ano? Side out. Service Darwin. Para 3 ducks ni. Limpyo ni Naugarod. Bang! Itrapuhan ng Darwin. Ihaplasan na. Conserje. Out ball! Jomar Roma. Throw it out.
Daw na sa score nga 2-6. Redux sa team Consolation.